Šta vaš jezik otkriva o zdravlju? Stanite ispred ogledala, otvorite usta i pogledajte svoj jezik. Da li je ružičast ili veoma bled? Da li imate neke bele naslage, duboke brazde, crne mrlje, crvene ili otiske zuba? Da li izgleda kao geografska karta? Ili ste možda primetili neku ranicu koja nikako da zaraste? Znajte, na internetu ćete pronaći razne tvrdnje da svaka tačka na jeziku odgovara određenom organu, da pukotina na vrhu ukazuje možda na srce, naslaga pozadi na bubrege, kriva brazda na problem sa kičmom ili potisnutim emocijama, ali koliko je to zaista tačno? Znajte, jezik jeste koristan deo kliničkog pregleda. Promene njegove boje, površine, pokretljivosti i vlažnosti mogu pružiti važne tragove o zdravlju usne duplje. Generalno, nedostatku pojedinih nutrijenata, raznim infekcijama koje su možda prisutne, dejstvu lekova, suvim ustima, ozbiljnim oboljenjima. Ali jezik nije laboratorijska analiza, nije snimak unutrašnjih organa i nije dovoljan da se postavi konačna dijagnoza. Pokazat ću vam koje promene su uglavnom bezazlene, koje zahtevaju pregled i kod kojih ne bi trebalo čak da čekate ni jedan dan. Kako izgleda zdrav jezik? Zdrav jezik je najčešće ružičaste do svetlo-crvene boje. Prirodno vlažan i prekriven sitnim ispupčenjima koja nazivamo papilama. Jezik nije jedan mišić, kako se često govori. To je složen organ koji čini više međusobno povezanih mišića. Učestvuje u govoru, žvakanju, gutanju, prepoznavanju ukusa i pomeranju hrane kroz usnu duplju. Znajte, na površini može postojati tanka, svetla, onako naslaga, posebno ujutru i to samo po sebi nije nikakav znak tipa toksina, loše jetre ili problema sa crevima. Izgled jezika privremeno mogu da promene i kafa, i crni čaj, i cigarete, i začini, na primjer, poput kurkume, neke bombone, napici sa bojama, generalno pojedini lekovi, suva usta, disanje na usta, nezdrava generalno hrana i slabija oralna higijena. Zato jezik nemojte procenjivati odmah nakon jela ili obojenog napitka, već isperite usta, sačekajte i pogledajte ga na dnevnom svetlu. Najvažnije nije da li je jezik svakog dana potpuno isti, već da li se pojavila nova promena koja traje, raste, boli, krvari ili ometa govor i gutanje. Da li je jezik mapa unutrašnjih organa? Posmatranje jezika ima zaista dugu tradiciju u ajurvedi, tradicionalnoj kineskoj medicini i u tim sistemima različite zone jezika se povezuju sa srcem, plućima, jetrom, želucem, crevima i bubrezima. Ova tumačenja mogu imati i kulturnu i istorijsku vrednost, ali savremena medicina nije potvrdila da pukotina na određenom mestu pouzdano dijagnostikuje bolest tačno određenog organa. Na osnovu izgleda jezika ne možemo da zaključimo da osoba, na primjer, ima parazite, da su i bubrezi preopterećeni, da se u crevima nagomilalo sve i svašta u smislu toksina, da određeni pršljen nosi emocionalnu traumu i tako dalje i da je srce možda previše zagušeno, da imate onda slabu probavnu vatru. Znajte, to sve ima smisla, ali onda moramo čoveka kompletno da gledamo isključivo po pomenutoj, na primjer, tradicionalnoj kineskoj medicini. Ne možemo samo jedan segment, ne, moramo da gledamo čoveka kao celinu. Tako da ja svakako podržavam i stvarno smatram da tradicionalna kineska medicina i bilo šta što je neki narod, eto, onako, iz istorije zadržao, što i jeste u osnovi dobro, ali moramo to spojiti sa modernim znanjima, modernim tehnologijama. I znajte, jezik može biti dobar trag, ali taj trag mora biti povezan sa simptomima, sa lekovima koje osoba koristi, sa pregledom usne duplje i kada je potrebno možda analiza krvi, bris ili generalno biopsijom. Drugim rečima, ogledalo može pokrenuti pitanje, ali ne može da da konačan odgovor. Kada pričamo o beloj naslazi, koja je najčešće nekakva stvar, kada je normalna, kada nije. Tanka bela naslaga koja se lako uklanja uglavnom predstavlja kombinaciju bakterija, ostataka hrane, odbačenih ćelija sa površine jezika. I znajte, to je dosta često i kod odraslih i kod dece i kada higijena nije na nivou, može sasvim to uz nežno čišćenje jezika i dovoljan unos tečnosti da se reguliše. Ali znajte, na primjer, imamo oralnu kandidijazu ili SOR i tu je bitno da mogu da se pojave te izdignute kremaste bele naslage koje podsećaju na zgrušano mleko. Kada se uklone, ispod ostaje onako crvena bolna, a ponekad i blago krvava površina. Kandidijaza je češća nakon, na primjer, primjene antibiotika, kada osoba koristi inhalacione kortikosteroide, a ne ispira usta nakon toga, kod loše
regulisanog dijabetesa, kod osoba sa oslabljenim imunitetom, kod beba i veoma starih osoba, kod nosioca možda proteze, izraženo suvih usta i to se ne leči izgladnjivanjem kandide, potpunim izbacivanjem ugljenih hidrata, niti obaveznom onako keto ishranom. Potrebno je utvrditi predisponirajući faktor, pa onda treba lekar, stomatolog da možda propiše i možda neki antimikotik i tako dalje. Bela promena, ako ne može da se sastruže, da tako kažem, zahteva pregled iz prostog razloga zato što može doći do leukoplakije. Ona je često bezbolna, može biti nepravilna ili blago izdignuta, a ponekad u sebi ima i crvene delove. Većina ovih promena nije karcinom, ali neke mogu sadržati prekancerozne ćelije ili se vremenom promeniti. Posebno su važni segmenti ako pušite, žvać duvan, alkohol konzumirate i imate generalno neku hroničnu mehaničku iritaciju. Postoji i druge bele promene. Na primjer, lichen planus može izgledati kao fina bela čipkasta mreža i može izazvati pečenje. Onda dlakava, leukoplakija, obično se javlja na bočnim stranama jezika, ne može se obrisati, češće se viđa kod osoba koje imaju slab imunitet. Zaključak je jednostavan, znači naslaga koja se uklanja i nepomična bela promena nisu isto. Svaku belu ili crvenkastu belu promenu koju ne prolazi treba da pokažete stomatologu ili lekaru. A ako je pak jezik crven, gladak, bolan, normalan jezik ima te sitne papile. Kada one atrofiraju, odnosno postanu manje ili nestanu, površina može izgledati glatko, sjajno, izrazito crveno i ponekad bolno. Ovo stanje se naziva atrofični glositis i može biti povezano sa nedostatkom i gvožđa, vitamina B12, folata, riboflavina, niacina, ređe i drugih nutrijenata. Ali sličnu sliku mogu dati i suva usta, kandidijaza, celijakija, neka autoimuna oboljenja, metabolički poremećaj i lokalna iritacija. Kada je jezik duže vreme gladak, bolan, posebno uz umor, bledilo, vrtoglavicu, trnjenje, slabost, kratak dah ili poremećaj ravnoteže, opravdano je uraditi medicinsku procenu i odgovarajuće analize. Ako je kod deteta jagodasto onako jezik, izraženo znači crven, naglašene papile, može podsjećati na površinu jagode i zbog toga je takav naziv. I ako dete, na primjer, ima temperaturu, bol u grlu i osip, to može biti jedan od znakova šarlaha, infekcije izazvane streptokokom grupe A. Jezik na početku može biti prekriven beličastom naslagom, kroz koju se vide crvene papile, a nakon povlačenja naslage postaje izrazito crven. Jagodasti jezik se može videti i kod Kawasakijeve bolesti, to je ozbiljno zapaljensko oboljenje krvnih sudova koje se pretežno javlja kod male dece. Tada se obično pojavljuju produžena temperatura, crvene oči, osip, promene na usnama, uvećane limfni čvorovi i otok šaka i stopala. Dakle, crveni jezik uz temperaturu kod deteta nije razlog za vitaminski napitak niti kućno hlađenje organizma, već za procenu pedijatra. Ako je pak jezik bled, plav ili ljubičast, to može da, na primjer, kod anemije bude bled, ali anemija ne može da se utvrdi samo time. Znači, važni su simptomi, da li imamo umor, ubrzan rad srca, zadihanost, glavobolja, slabost, bleda koža ili sluzokoža i za dijagnozu su potrebne analize krvi. A uzrok može biti nedostatak gvožđa, B12 ili folata, hronično krvarenje, zapaljenska bolest i drugi poremećaji. Mnogo hitnija situacija je plavičasta boja ili siva boja i jezika i usana. To može ukazivati na nedovoljnu oksigenaciju krvi, odnosno cijanozu, koja je praćena otežanim disanjem, bolom u grudima, konfuzijom, izrazitom slabošću ili gubitkom svesti, potrebna je hitna medicinska pomoć. Naravno, treba proveriti neke banalne stvari, da li osoba jela nešto plavo, u smislu bombona, hrana neka koja je obojena, ali trajna plava ili siva boja, posebno uz druge simptome, nikako ne ignorišite. Ako je jezik žut, smeđ, crn, može čak da bude i malo dlakav kao, žuta naslaga najčešće ne znači automatski bolest, jetre ili žučne kese, kako neki pričaju. Mnogo češći su uzroci obojna hrana, pušenje, suva usta, bakterijska naslaga, nedovoljna oralna higijena i početna faza takozvanog dlakavog jezika. Kod žutice obično se prvo primećuje žutilo beonjače i kože, a ne izolovana žuta naslaga na jeziku. Ali ako uz žutilo postaje taman urin, vrlo svetla stolica, svrab kože, mučnina, bol u gornjem desnom delu stomaka, potreban je hitan pregled. Crn dlakav jezik izgleda dramatično, ali najčešće je benigno stanje.
to nisu faktički prave dlake, filiformne papile se ne ljušte normalnom brzinom, postaju izdužene i zadržavaju keratin, bakterije, kvasnice i pigmente iz hrane. Boja ne mora da bude samo crna, može da bude smeđa, žuta, zelenkasta, rizik povećavaju pušenje, loša oralna higijena, suva usta, antibiotici, neki lekovi dodatni, mnogo kafe ili čaja, alkohol, pretežno mekana ishrana. U većini slučajeva ove faktore, ako čovek ukloni, može odmah da se primeti promena na jeziku, ali svakako će lekar propisati neku terapiju. Takođe, geografski jezik nije znak parazita. On može da izgleda kao da ima skup glatkih pa crvenih polja, oivičenih nekom svetlijom, beličastom linijom. Polja mogu da onako imaju različit oblik položaja i da to se menja na nekoliko dana, nedelja, zbog čega deluju kao kontinenti faktički na karti. Uprkos neobičnom izgledu, to uglavnom je benigno, znači nezarazno zapaljensko stanje nepoznatog uzroka. Znači nije pouzdan znak da imate odmah parazite, gljivice i da generalno su se toksini nagomilali i loša apsorpcija svih nutrijenata. Kod većine ljudi nema tegoba, znači kod nekih može peći, na primjer, nakon veoma ljute, vrele ili kisele hrane. Postoje statistički povezanosti u nekom procentu sa psorijazom, atopijskim bolestima i generalno porodičnom sklonošću, ali to ne znači da svaka osoba sa geografskim jezikom ima bilo koje od tih bolesti. Bitno je da lekar proceni da nije možda kandidijaza u pitanju, lihen, planus, leukoplakija i neka druga promena. Ako ima pukotina i brazdi na jeziku, duboka, da kažem, centralna brazda ili više manjih pukotina, kod velikog broja ljudi to je samo anatomska varijacija koja postaje izraženija sa godinama. Često se javlja zajedno sa geografskim jezikom. Znači, glavni praktični problem je što se u dubljim brazdama zadržava hrana, zbog toga je korisno čistiti jezik nežno, bez agresivnog struganja i povređivanja. Znači, nove bolne pukotine mogu se javiti iz suvih usta, zapaljenja, neka lokalna iritacija. Ako se udruže sa ranicama, otokom, krvarenjem ili drugim simptomima, treba obaviti pregled. Ako imate otiske zuba i generalno otečen jezik, znajte, ti talasasti rubovi i otisci zuba nastaju kada jezik duže vreme pritiska zube. To ne dokazuje da imate slabu apsorpciju, niti loše varenje i tako dalje. Mogući razlozi su prirodno veći jezik i prirodno manja vilica, stiskanje zuba i guranje jezika, nesvesno, otok sluzokože, izraženo suva usta, hipotireozu, gojaznost, anatomiju koja doprinosi obstruktivnoj apneji u snu. Znači, sam nazubljeni jezik nije dovoljan za dijagnozu apneje, ali kada osoba glasno hrči, ima pauzu u disanju, budi se, guši se, ima jutarnje glavobolje ili izrazito pospano tokom dana, opravdana procena rizika i eventualno procena ispitivanja spavanja. Istraživanja pokazuju veliku povezanost između nazubljenog jezika i poremećaja disanja, ali to je samo jedan od znakova. Posebno je važno razlikovati dugogodišnje otiske od iznenada možda oticanja jezika. Znači, naglo uvećanje jezika, usana ili grla, naročito uz promuklost, otežano gutanje, zviždanje, nedostatak vazduha, može biti angioedem i ugroziti disajni put, pa treba biti oprezan da nije slučajno alergijska reakcija, da nije problem u nekim lekovima, možda AC inhibitori, jer generalno oni se koriste za pricak i mogu potencijalno da nešto od toga izazovu. I znajte, to je hitno stanje, ne treba čekati da otok spontano prođe. Ako su pak suva usta i suv, grub ili ispucao jezik, znajte da to ne znači da je osoba automatski odmah pothranjena ili da jede previše nezdrave hrane. Najčešći uzroci suvih usta su pod broj 1, nedovoljan unos tečnosti, pa disanje na usta, zapušen nos, veliki broj lekova, pušenje, alkohol, dijabetes, zračenje možda predela glave i vrata i ređe imamo i tu Sjogrenovu bolest i druge poremećaje pljuvačnih žlezda. Znajte, stotine različitih lekova mogu smanjiti lučenje pljuvačke, uključujući neki lekov protiv depresije, povišenog pritiska, alergija, bolova i problema sa mokrenjem. Pljuvačka, znajte, nije samo voda. Ona pomaže u žvakanju, gutanju, ispira ostatke hrane, štiti zube i ograničava prekomerno razmnožavanje pojedinih mikroorganizama. Zato hronično suva usta povećavaju rizik i od karijesa, lošeg zadaha, kandidijaze, ranica i problema sa gutanjem. Pomažu češći, a manji gutljaji vode. Žvake bez šećera, kada za njih nema kontraindikacija, ovlaživanje vazduha, izbegavanje duvana i rešavanje disanja na usta. Ako vas pak jezik peče, ali izgleda normalno,
Znajte da neki ljudi mogu da osete pečenje, žarenje, utrnulost, metalni ukus, iako jezik na pregledu izgleda gotovo normalno. Pre postavljanja dijagnoze sindroma pekućih usta potrebno je isključiti kandidijazu, nedostatak gvožđa, B12, folata, suva usta, dijabetes, refluks, alergijsku ili iritativnu reakciju i neželjeno dejstvo leka, problemi sa protezom, stomatološkim materijalom, oštećenje nerava. Pravi sindrom pekućih usta smatra se hroničnim bolnim poremećajem, verovatno sa neuropatskom komponentom. Češće se svakako javlja kod žena tokom i nakon menopauze, ali se ne sme automatski prepisivati samo hormonima ili stresu. To je dijagnoza isključivanja i lečenje zavisi od uzroka i dominantnih simptoma. Nekontrolisano uzimanje suplemenata ili agresivnih rastvora za ispiranje može dodatno da iritira sluzokožu. Takođe, drhtanje, slabost i otežano pomeranje jezika. Blago drhtanje isplaženog jezika može se javiti zbog napetosti, umora, pojedinih lekova ili fiziološkog tremora. Međutim, novo nastala slabost ili skretanje jezika u stranu, posebno kada su prisutni spušteni ugao usana, slabost ruke ili noge, nerazumljiv govor, otežano gutanje, iznenadna vrtoglavica, jaka neobičajna glavobolja, mogu ukazivati na neurološko hitno stanje, uključujući moždani udar. Takođe, postepeno slabljenje pokretljivosti jezika, promene govora ili česta zagrckivanja, takođe zahtevaju neurološku ili ORL procenu. A ako pričamo o aftama, ranicama, čvorićima, znajte, afte su male, bolne ranice unutar usne duplje, nisu zarazne i najčešće zarastaju za 1 do 2 nedelje. Mogu ih podstaći slučajan ugriz, oštar zub, proteza, lokalna povreda, stres, neka hrana, porodična sklonost, neki lekovi, ponekad i nedostatak nekih nutrijenata. Često veoma velike ili brojne afte mogu biti povezane sa celijakijom, inflamatornom bolesti creva, imunološkim poremećajem i drugim stanjima, posebno ako postoje ranice na drugim delovima tela, pa uz to temperatura, dijareja, gubitak težine i bolni utečeni zglobovi. Znajte, većina ranica je bezazlena, ali postoji pravilo koje treba zapamtiti. Rana kvržica, zadebljanje u ustima, crvena, bela ili crveno-bela promena koja ne prolazi tokom 2 do 3 nedelje mora biti pregledana. Posebno ako postepeno raste, lako krvari, postaje tvrda, izaziva utrnulost, otežava govor, gutanje, prati je čvor na vratu, postoji bol koji se širi prema uhu, znajte, karcinom jezika u ranoj fazi ne mora da boli. Faktor rizika uključuje svakako ovo sve što sam nabrojao, od negativnih stvari koje, nažalost, dosta ljudi radi svakog dana, a uz to mogu, na primjer, biti i HPV infekcije i ponekad se svakako to dešava i kod osobe koje nisu ni pušile ili radile nešto od ovoga, alkohol i tako dalje, ali i oni povećavaju procenat. Pregled stomatologa ili ORL specijaliste nije postavljanje najgorih scenarija, to je način da se bezazlena promena potvrdi kao bezazlena ili da se ozbiljnije promena otkrije na vreme. Promena jezika je trag, ne dijagnoza. Znači, pogled u ogledalo može biti koristan početak, ali kada nešto deluje sumnjivo, najbolje je obaviti stručni pregled. Pišite mi u komentarima da li ste imali neke promene na jeziku i šta je to bilo, kako ste se sa time izborili na kraju, šta vam je najviše pomoglo, jer komentare čitaju drugi ljudi i dosta će im značiti vaše lično provereno iskustvo. Pošaljite ovaj video nekome ko treba da pogleda ovo sa medicinske strane, jer kao što rekoh, ima mnogo toga što je u tradicionalnoj kineskoj medicini jako dobro, ali neke stvari moramo na ovaj, po znacima navoda, moderni način proveriti, videti i najbolje je kada radimo i ono što se kaže tradicionalno, ali i savremeno, moderno i onda ćemo biti 100% sigurni u nešto. A vi ostavite like, komentar, pretplatite se na kanal jer će to meni značiti i drugim ljudima da što više njih i vidi ovaj video. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.